मिडिल ईस्ट में जंग जारी है। इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमले की शुरुआत की, जिसका ईरान लगातार जवाब दे रहा है। उधर हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई शहीद हो गए। अमेरिका इजराइल के हमले में खामेनेई की बेटी, दामाद और पोते के साथ ही पूरे परिवार के कई लोगों के मारे जाने की भी खबर है। इसके बाद से ही ईरान में बहुत गुस्सा है। ईरान इजराइल और अमेरिकी बेस पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। खामेनेई की मौत के बाद ईरान में शोक का माहौल है और IRGC ने अमेरिका और इजराइल को बड़ी धमकी दी। IRGC ने कहा कि तारीख का सबसे बड़ा हमला होने वाला है। IRGC ने साफ साफ कहा कि इजराइल के साथ ही अमेरिकी बेस पर जोरदार हमले होंगे। वैसे खामेनेई की मौत के बाद ईरानी आर्मी ने इजराइल पर मिसाइलें दाग कर करारा जवाब दिया है। ईरान इजराइल और अमेरिका के हमलों का पूरी मजबूती के साथ जवाब दे रहा है। जाहिर सी बात है कि इस लड़ाई से इजराइल और ईरान ही नहीं बल्कि पूरे वेस्ट एशिया में तनाव बढ़ सकता है। गौरतलब है कि इस बार ईरान में इजराइल ने अपना तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया। इजराइल ने 200 से ज्यादा फाइटर जेट से हमले किए, तो वहीं ईरान में 500 से ज्यादा टारगेट पर एक साथ हमले किए गए। उधर ईरान के प्रेसिडेंट ऑफिस से एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि साजिश करने वालों को अपना अंजाम भुगतना होगा और नेतन्याहू कहीं छुप नहीं पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की शहादत से पूरे मिडिल ईस्ट में कोहराम मचा हुआ है। US इजराइल की मिलीभगत ने वेस्ट एशिया के लिए कई मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। दोनों सनकी तानाशाहों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उन्हें इसके बदले में कितनी बड़ी कीमत चुकानी होगी। अब ईरान पीछे हटने वाला नहीं है। बहरीन और कुवैत में ईरान के हमले जारी हैं। तेल अवीव पहले से ही दहल रहा है। अब देखना यही होगा कि ये जंग आगे कहां तक जाती है, क्योंकि लगातार हमले जारी हैं और ईरान इतनी आसानी से चुप नहीं बैठेगा। उसने साफ कर दिया है कि इतिहास का सबसे बड़ा हमला अब होने जा रहा है। अब देखना होगा आने वाले दिनों में क्या कुछ और खास रहता है, ये जंग कितनी लंबी खिंचती है, क्योंकि ईरान ने ये साफ कर दिया है वो नहीं बख्शेगा यहाँ पर इजराइल और अमेरिका को। और उसी के चलते एक के बाद एक ताबड़तोड़ जो एक्शन है वो लिया जा रहा है। ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी जा रही हैं। फिर बात चाहे तेल अवीव की हो, इजराइल की हम बात कर लें, बहरीन और कुवैत में भी ईरान के हमले लगातार जारी हैं। वो किसी भी उस जगह को नहीं बख्शेगा, उस मुल्क को नहीं बख्शेगा जो अमेरिका का साथ देता हुआ नजर आएगा। जिस तरह से हमने देखा कि अमेरिका ने बहरीन और कुवैत के एयरबेस यूज किए, इसी के चलते वहां पर भी अटैक किए गए ईरान के जरिए। और लगातार तेल अवीव में भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। तेल अवीव भी दहला हुआ है, वहां के लोग दहशत में हैं। अफरा तफरी का माहौल वहां भी देखने को मिल रहा है। अब देखना होगा ये जंग आखिर आगे कहां तक जाती है, क्या कुछ तस्वीर आगे साफ होती है और कितना असर इस जंग का आने वाले दिनों में पूरी दुनिया पर पड़ता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के हालात दिन ब दिन कशीदा होते जा रहे हैं और खामेनेई की शहादत के बाद अब और ज्यादा हालात बद से बदतर होते हुए हमें दिखाई दे सकते हैं। लेकिन इन सब में यह भी बहुत खास है, क्या इसको लेकर कोई डायलॉग डिप्लोमेसी होगी या फिर इसी तरीके से ये जंग आगे बढ़ती रहेगी। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मौलाना इमाम हैदर जैदी साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं और मौलाना मोहम्मद हसन सिरस्वी साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आप दोनों इस्लामिक स्कॉलर हैं। आपका बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में। सबसे पहले इमाम हैदर जैदी साहब, आपके पास आना चाहूंगी मैं। ईरान ने ये साफ कर दिया है वो किसी कीमत पर नहीं बख्शेगा अमेरिका और इजराइल को। अब आने वाले दिनों में क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए ईरान को, ताकि वो अपने मकसद में कामयाब हो पाए? देखिए, ईरान की हिकमत अमली पहले भी थी और आज भी हुई। जंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जंग थोपी गई। ईरान ने जंग का आगाज नहीं किया था, अमेरिका ने किया था। ईरान कहता है कि आप पीस आओ, बात करो, हमारी जो शर्तें हैं वो मानो, तुम्हारी जो शर्तें मानने के लायक है हम भी मानेंगे। आप किसी पर कोई भी चीज़ थोप नहीं सकते ना। अब वो कह रहे हैं आप न्यूक्लियर बंद कर दीजिए, ईरान कह रहे हैं हम न्यूक्लियर नहीं बना रहे हैं, आप कह रहे हैं जी मिसाइल बंद कर दीजिए, आप ये करिए वो करिए। आप डिक्टेटर क्यों कर रहे हैं? ईरान कह रहा है ठीक है, एक बीच का रास्ता निकालें। अब यह है कि ईरान के इतने बड़े सुप्रीम लीडर को शहीद किया है, ईरान का आपने बिला वजह नुकसान पहुंचाया, बिला वजह मार रहे हैं, कोई इशू नहीं है। तो आगे की ये है कि ईरान अपनी शर्तें मनवाएगा जो वो हमेशा से कहता आ रहा है। जी। शर्तें मानेंगे तो
कुछ सोल्यूशन निकलेगा, वरना अब दुनिया जानती है आगे क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, अब देखिए क्या कुछ होता है आगे। लेकिन ईरान ने यह भी साफ कर दिया है वो अमेरिका से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगा। मोहम्मद हसन रिजवी साहब, आप क्या कहेंगे इसको लेकर? क्या रुख अब ईरान का रहना चाहिए आने वाले दिनों में, ताकि वो अपने आप को और मजबूती के साथ साबित कर पाए कि अगर खामेनेई अब उनके बीच नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं कि ईरान झुक जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सलाम टीवी का कि ये प्लेटफॉर्म फराहम किया कि हम अपनी बात रख सकते हैं। जैसा कि आपने कहा कि ईरान का अब आगे क्या मकसद है, क्या इरादा है, तो यकीनी तौर पे जैसा ईरान का पहले मकसद और पहले इरादा था, जो आयतुल्लाह सैयद अली शहीद खामेनेई साहब का इरादा था कि हम कभी किसी के आगे झुकने वाले नहीं हैं, जालिम के आगे, तो बहरहाल आज भी यही बात है कि ये झुकने वाले नहीं हैं और झुकना चाहिए भी नहीं, क्योंकि गलत शर्तें किसी की कबूल करना इंसानियत नहीं हुआ करती है। लिहाजा ये लोग चाहते हैं, ख़ास तौर से ट्रंप, नेतन्याहू और इसके अलावा भी कुछ और ज़ालिमीन जो इनके साथ में हैं, यही चाहते हैं कि ये हमारी बातें मान लें। लेकिन ईरान कभी इनके आगे नहीं झुकेगा जब तक कि ये अपनी यानी ईरान की शर्तें नहीं मान लेते हैं, वरना आप जानती हैं कि क्या हाल अभी हो रहा है। और आगे भी आयतुल्लाह खामेनेई के जाने से बहरहाल फ़र्क यकीनन पड़ा है, लेकिन उनके जाने के बाद दूसरा आएगा। अगर वो दूसरे को भी शहीद कर देंगे तो फिर तीसरा आएगा। ये बात रुकने वाली नहीं है और जालिम के आगे कभी झुकना नहीं है। बिल्कुल, अब और जो रुख है ईरान का, उससे भी साफ यही लगता है कि ईरान इतनी आसानी से झुकने वाला नहीं है। और यही बात खामेनेई ने भी सिखाई है तमाम ईरान के लोगों को। इसी वजह से उनके जाने के बाद लोग सड़कों पर भी उतरे हैं और अब उन्होंने लोगों ने ये साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत पर वो पीछे हटने वाले नहीं है। इस वक्त हमारे साथ नईम अब्बास साहब भी जुड़ चुके हैं, जो कि शिया स्कॉलर हैं। आपका भी बहुत इस्तकबाल है नईम अब्बास साहब। आपसे मैं यही जानना चाहूँगी कि ईरान में जैसे कि हम देख रहे हैं, जो पूरी आवाम है वो सड़कों पर दिखाई दे रही है यहाँ पर, और जितनी दूर तक हम देखते हैं ईरान की सड़कों पर, कल भी हमने देखा कि सिर्फ लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं, खामेनेई को खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं और साथ ही साथ नारेबाजी भी लगातार वहाँ पर की जा रही है। आपको क्या लग रहा है, ये जो भीड़ वहां पर दिख रही है, आवाम जो सड़कों पर उतरी हुई है, किस बदलाव की तरफ इशारा कर रही है? बहुत बहुत शुक्रिया सारा। देखिए, ये ईरान में ही नहीं ये एहतजाज हो रहे हैं, ये पूरी दुनिया में आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत पे एहतजाज हो रहे हैं, ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सिर्फ ईरान में ही नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आयतुल्लाह अली खामनेई साहब पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं उनके लीडर थे, उनके धर्मगुरु थे। इसलिए सब लोग जो है आहत हैं और बहुत परेशान हैं उनकी शहादत पे। इसलिए जो है सब जगह जो है, आप दिल्ली में भी देखें, दिल्ली में भी कल प्रोटेस्ट हुआ, जंतर मंतर पे हुआ, फिर जो है आप देखिएगा ईरानी कल्चर हाउस में हुआ, और जगह जगह हर जगह जहाँ भी लोग इंसानियत को मानते हैं, इंसानियत को जानते हैं, इंसानियत को पहचानते हैं, आयतुल्लाह अली खामनेई से मोहब्बत करते हैं, वो सब लोग जो है मिल करके जो है हर जगह पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि एक आयतुल्लाह अली खामनेई को आप मार देंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ जी सलाम की जानिब की, जी सलाम के माध्यम से, कि एक खुमैनी को आप मारोगे, लाखों खुमैनी पैदा हो जाएंगे। और आप ये देखिए कि जो अमेरिका और इजराइल ने ये कायराना हरकत करी है, इसका जवाब माशाल्लाह पूरी तरीके से ईरान दे रहा है, हिजबुल्लाह देगा, और सब लोग मिलके इसका जवाब दिया जा रहा है। लेकिन वहाँ की जो आवाम है, जिस तरीके से वहाँ नहीं दिखाया जा रहा, वहाँ की टेलीविज़न पे किसी भी तरीके के इजराइल में जो अटैक हुए हैं, जो भी दुबई में जो अमेरिका बेसिस हैं उन पे हुआ, सऊदी में बेसिस पे गिरा है, बहरीन में गिरा है, वहाँ ज़्यादातर जो आवाम जो चाहती है आयतुल्लाह अली खामनेई को, उनके माध्यम से तो लोग देख पा रहे हैं, लेकिन जो वहाँ के चैनल है वहाँ नहीं दिखा पा रहे हैं। जी जी, तो ये शहादत जो है आयतुल्लाह अली खामनेई की ज़ाया नहीं जाएगी, इंशाल्लाह इसका भरपूर बदला लिया जाएगा। बिल्कुल, और जिस तरीके से ईरान ने साफ भी कर दिया है कि वो इसका बदला ज़रूर लेगा। और जो हम देख रहे हैं, जो एहतजाज कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं, हिंदुस्तान में भी यही हालात बने हुए हैं। मुमताज़ आलम रिजवी साहब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत इस्तकबाल है मुमताज़ साहब सलाम टीवी में। आपसे भी मैं जानना चाहूँगी यही कि जिस तरह से लोगों के दिलों में अभी गम भी है, एक तरीके से गुस्सा भी है इजराइल और अमेरिका के ख़िलाफ़, जिस तरह से ये अटैक हुआ है और खामेनेई अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, किस तरह की चीज़ें अब आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकती हैं? ये जंग कितनी दिनों तक और आगे चल सकती है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका सारा जी। पहले तो मैं एक शेर पढ़ूंगा उन शहीद लोगों के लिए कि मौत तो यकीनी है
मौत से नहीं डरते, जो शहीद होते हैं वो कभी नहीं मरते। बेशक। और यही कुरान का भी ऐलान है। तो इसलिए शहादत जो है हमारी मीरास रही है। हम 12 जो इमामों को मानने वाले हैं, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तक, तो आप देखिए कि 11 इमाम जो है वह आपको शहीद किया गया। 11 इमाम जो हैं शहीद किए गए हैं, कैद-ओ-बंद की ज़िंदगी गुजारी गई है। और मैं आपको बता दूं, आपने मिशन पूछा, मिशन ये कोई 1-2 दिन या मुलूकियत का नहीं है। मिशन जो है वो दीन इस्लाम का है, हक़ का है, इंसानियत का है। और ये मिशन उस वक्त तक रहेगा कि जब तक दुनिया में हक़ व बातिल की लड़ाई रहेगी। क्योंकि इमाम हुसैन ने ये कहा था यजीद से कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं करेगा, यानी उसकी बैत हरगिज कभी किसी दौर में नहीं हो सकती कि जो जालिम है, जो इंसानियत का कत्ल करते हैं, जो दुनिया को अपनी मुट्ठी में लेना चाहते हैं, उनके साथ कभी दोस्ती नहीं हो सकती। तो इसलिए ये जो मिशन है, और खुद आप देखिए बयान आज चल रहे हैं, आयतुल्ला सैयद अली खामनाई साहब ने कहा था कि जब मैं शहीद हो जाऊं, क्योंकि मेरी तमन्ना जो है वो शहादत है, अगर मैं शहीद हो जाऊं तो मेरी शहादत पर मातम मत करना बल्कि फख्र करना। और करबला का जो मिशन है इमाम हुसैन का कि पूरी दुनिया में अमन का पैगाम देना, हक का पैगाम देना, उस पैगाम को आगे बढ़ाते रहना। तो इसलिए इस पे मत जाइए। और देखिए ये जो कह रहे हैं ना कि साहब ईरान अभी घुटने टेक देगा, ईरान ये कर देगा और सब खत्म हो गया। अरे आप देखिए ना, हमास जैसी छोटी सी ताकत, उसको इजराइल आज तक डिसआर्म नहीं कर सका, हथियार नहीं डलवा सका, झुका नहीं सका। आज भी आप देखिए इसी तरीके से हिजबुल्लाह लेबनान पे कितने अटैक, जंग बंदी के बावजूद अटैक पे अटैक, अटैक पे अटैक, लेकिन क्या डिसआर्म कर पाया इजराइल? इसी तरह आप देखिए यमन में अंसारुल्लाह अल हौसी, उस पे कितना पूरा जो है वेस्टर्न वर्ल्ड मिल करके रेड सी को खुलवाने के लिए अटैक किया था, लेकिन क्या हुआ? यही अब्राहम लिंकन आया था, तब भी क्या हुआ था? भागना पड़ा था बेड़ा लेकर के, क्योंकि हूती ने कह दिया था हम इसको कब्रिस्तान बना देंगे। और आज ईरान भी वही कह रहा है। तो इस तरह से देखिए डराया नहीं जा सकता। वो कौमें और हैं जो अपने गुनाहों की वजह से, अपने जलालत की वजह से, अपनी अय्याशियों की वजह से इस तरह की ताकतों के आगे घुटने टेक देती कि जो जालिमीन है। एप्स्टीन फाइल आप देखिए, क्या ये एप्स्टीन फाइल? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उससे बचने के लिए कराया गया। पूरी दुनिया को आज मुश्किल में डालने वाला अगर कोई है तो वो अमेरिका है। और उसकी वजह क्या है? अमेरिका को जंग से प्यार है, क्योंकि इनके तजारत हथियार, ये हथियारों की तजारत करते हैं। बिल्कुल। देखिए, एक तरफ तो ट्रंप ये कहते हैं वो शांति दूत हैं, और दूसरी तरफ इस तरह की चीजें बार बार सामने आती हैं, क्योंकि हर जंग में इन्वॉल्वमेंट ट्रंप का ही देखने को मिलता है। और इस बार भी जो ट्रंप ने किया है इस चीज को लेकर, ईरान उन्हें नहीं बख्शने वाला है। ये ईरान बार बार साफ कर रहा है और बयानात से साफ जाहिर भी हो रहा है। इमाम हैदर जैदी साहब, आपसे ये जानना चाहूंगी मैं, अभी जैसे ये बात साफ कर दी है ईरान ने कि हम नेगोशिएट किसी कीमत पर नहीं करने वाले हैं, क्योंकि तमाम लोग इस चीज को भी कह रहे हैं कि टेबल टॉक भी हो सकती है, डायलॉग डिप्लोमेसी भी हो सकती है। क्या आपको लगता है ये मुमकिन है जो हालात चल रहे हैं इन दिनों? टेबल टॉक्स पे जाने के लिए ईरान ने तो पहले हर बार कहा कि ठीक है हम बैठते हैं, और अमेरिका अटैक करने से पहले वो बैठे भी थे। वो बात भी चल रही थी 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड, बगैर इंफॉर्मेशन के, बगैर किसी सोच के आपने अटैक कर दिया। तो अब आप शुरू आपने किया, आयतुल्लाह खामनी का बना रहा था कि शुरू आपने किया, खत्म हम करेंगे। तो अब ईरान अपनी शर्तें मनवाएगा इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो शर्त अपनी मनवा चुकी। इसलिए कि इतना बड़ा नुकसान उन्होंने किया है पूरी दुनिया का, बल्कि और ईरान का खास करके आयतुल्लाह खामनी को मार देना, शहीद कर देना, ये कोई ऑर्डिनरी चीज़ नहीं है। अगर आप हट के देखें तो दुनिया में कितना बड़ा नुकसान और कितने मसाइल खड़े हो गए हैं। तो इस वक्त ईरान अपनी इज्जत के लिए, अपने वक़ार के लिए, अपने वजूद के लिए लड़ेगा। और अगर कोई अपनी इज्जत के लिए और हक़ के ऊपर लड़ता है तो लड़ते हुए मर जाना भी कोई ज़िल्लत की बात नहीं है, कोई हार नहीं है। ये पूरी तारीख़ रही है। अमेरिका को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि इसके बाद अगर
کوئی سبق سکھانے والا دنیا میں ایران کے علاوہ ابھی دکھ نہیں رہا ہے. اگر آج ایران پر وہ اس طرح کے کرورتا کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، تو کل وہ کسی بھی چھوٹے بڑے ملک پر آ کے قبضہ کریں گے. وینزویلا کی تاریخ ہمارے سامنے ہے. ان کا خاتمہ، ان کو جس کو کہتے ہیں کہ جب جانور جو ہے وہ پاگل ہو جاتا ہے تو اس کو بند کر دیا جاتا ہے پکڑ کے، تو ان کو کسی چیز پر لے کر رکھنا بہت ضروری ہے، اور ایران اس کو کرے گا. یہ ہماری دعا بھی اور ہماری امید، بلکہ ہر مظلوم کی دعا ہے اور ہر ملک میں سہنے والوں کی دعا ہے. جی بالکل. حسن رزمی صاحب، جو سراؤنڈنگ کنٹریز ہیں ان پر کتنا اثر ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے اس جنگ کا اگر یہ زیادہ لمبی چلتی ہے تو؟ دیکھیے، جیسا آپ نے کہا کہ اثر جو دیکھنے کو مل سکتا ہے، یقیناً یہ اثر دیکھنے کو ملے گا، اور ایسا اثر دیکھنے کو ملے گا کہ قیمتیں وغیرہ جو آپ تیل وغیرہ کی یا جیسے ہرمز ہے اس کو بند کر دیا جائے گا یا بند کر دیا گیا ہے، تو یہ سب جگہ اثر اس کا دیکھنے کو ملے گا. لہٰذا بہرحال اصل مقصد یہی ہے کہ انسان ان تمام چیزوں سے بچے جو بہرحال یہ کر رہے ہیں. خاص طور سے ٹرمپ اور نتن یاہو نے مل جل کے جو حملہ کیا، اور اس میں آیت اللہ سید علی خامنائی شہید ہوئے ہیں، تو بہرحال یہ ایک بہت بڑا خسارہ ہے. اور اس کا کیونکہ آیت اللہ خامنائی ایک ایسے عظیم ہستی ہیں جو ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک شیعہ ہی دھرم گرو تھے یا شیعہ اسکالر تھے یا بہرحال ایک آیت اللہ تھے صرف شیعوں کے، بلکہ وہ ایک اسلام کی اور انسانیت کی بات کیا کرتے تھے سارے ملکوں کے لیے، اور ہر ایک کو کہا کرتے تھے کہ یہ ہمارا بھائی ہے، یہ ہمارے دست و پا ہیں، ان سے احترام سے ملنا چاہیے، عزت سے ملنا چاہیے. کبھی انہوں نے کسی انسان کو جسے کہتے ہیں حقارت کی نظر سے نہ دیکھا، بلکہ دوسروں سے بھی یہ کہتے تھے کہ ہر ایک کا احترام کیا کرو. لہٰذا آیت اللہ خامنائی کی ذات ایسی ذات تھی اس دنیا میں جو سب کے لیے نفع بخش تھی، لیکن اس کے باوجود بھی جبکہ وہ سب کے لیے نفع بخش تھے، سب کے لیے فائدے مند تھے، مگر آپ دیکھیے ان کی شہادت پہ کتنے لوگ آج بول رہے ہیں. کوئی اپنا زبان کھولنے کو راضی نہیں ہے، خاص طور سے بڑے بڑے افراد یہ جو دنیا میں موجود ہیں، آج ان کا کوئی بیان ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، جبکہ نقصان ان کا اپنا بھی ہے اور وہ نظر آئے گا. آج نہیں تو کل نظر آئے گا، نظر آنا ہے. ابھی ان کو نظر نہیں آ رہا ہے مگر آج نہ کل ان کو نظر آئے گا. لہٰذا ہر ایک کو چاہیے کہ آیت اللہ خامنائی کی شہادت جو ہوئی ہے اس پر بولے کہ یہ غلط کیا ہے، اور جب بولیں گے اور اگر یہ خاموش رہیں گے تو پھر وہی ہوتا ہے جو ظالم کے کیا کہتے ہیں ظلم پہ خاموش رہتا ہے تو اس کو ظالم کے ساتھی میں سمجھا جاتا ہے. لہٰذا بولنا بہت ضروری ہے کیونکہ سب کا نقصان ہے. ابھی انہوں نے صرف ایران پہ حملہ کیا ہے لیکن وہ چاہتے ہیں آہستہ آہستہ سب کے اوپر قبضہ کرنا، سب کو مارنا، سب کو اپنی مٹھی میں لینا. اور دیکھیے جو بھی عربی کنٹریز ہیں وہ ابھی امریکہ کے ساتھ کھڑی دکھائی دے رہی ہیں، لیکن آنے والے دنوں میں انہیں نہیں پتا کہ کب امریکہ ان کے بھی خلاف ہو جائے. نعیم عباس صاحب، آپ اس کو لے کر کیا کہیں گے؟ جو عربی کنٹریز ہیں وہ بھی ایران کا ساتھ نہیں دے رہی ہیں یہاں پر، اور ایران اکیلے کھڑا ہوا ہے اور اپنے دم پر اس جنگ کو یہاں لڑ رہا ہے. عراق بھلے ہی اس کا ساتھ دے رہا ہے لیکن جو دوسری کنٹریز ہیں وہ ابھی ایران کے ساتھ نہیں ہے، لیکن کہیں نہ کہیں آنے والے دنوں میں اس چیز کا بھگتان انہیں کرنا پڑ سکتا ہے. سارا دیکھیے، ایران نے ایک بات کہی تھی، آیت اللہ علی خامنائی نے ایک بہت بڑا جملہ کہا تھا کہ جب ہم نے اللہ کو اکبر کہہ دیا تو اس کے سامنے، ہمارے سامنے پھر کوئی دنیا کی کوئی سپریم پاور نہیں ہے. ایک ہی سپریم پاور ہے، وہ ہے پروردگار. آپ یہ دیکھیں صرف اللہ سے توقع رکھنے والا یہ دیش ہے ایران. اور ایران میں ایسا نہیں ہے کہ ایران کو کسی سے توقع ہے کہ ایران کا کوئی ساتھ دے. ایران ماشاءاللہ سے بہت عظیم ملک ہے، اور ایران نے ہمیشہ یہ بتایا ہے. پچھلے دنوں بھی آپ نے دیکھا ہوگا 2025 میں جو 11 دنوں کی یا 12 دنوں کی جنگ ہوئی تھی اس میں خود ٹرمپ نے آ کر کے جو ہے جنگ رکوائی تھی اور اعلان کیا تھا کہ جنگ روک دیا جائے. کیونکہ اگر ٹرمپ اتنے ہی سپریم تھے، اتنے سپریم پاور، یا ان کے پاس اتنی بڑی ٹیکنالوجی تھی تو ان کو جنگ روکنے کی ضرورت نہ پڑتی یا جنگ رکوانے کی ضرورت نہ پڑتی. تب بھی تو آپ یہ دیکھیے کہ 12 دنوں کی جنگ میں ایران نے وہ سب چیزیں یاد دلا دی تھی اسرائیل اور امریکہ کو جو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اور ایسے ہی انشاءاللہ اس جنگ میں آپ دیکھیں گی سارا کہ انشاءاللہ آپ دیکھ ہی رہی ہیں کہ جتنے بھی امریکی اور اسرائیل کے جہاں بھی یہ بیس بنے ہوئے تھے، ایران نے ایک ایک کو چن چن کر ٹارگیٹ کیا. اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آج تک جس سپریم پاور کو لوگ کہتے تھے کہ امریکہ کو کوئی ہٹ نہیں کر سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن انشاءاللہ آج لوگ دیکھ بھی رہے ہیں، پوری دنیا اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ ہاں ایران نے جتنے بھی امریکہ کے بیسز تھے سب کو اٹیک کیا.
یہ آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا ہے. اور کبھی بھی آپ یہ دیکھیے گا کہ ایران نے جو قسم کھائی ہے کہ شروع جنگ آپ نے کری ہے, ختم ہم کریں گے, انشاءاللہ ایسا ہی آپ دیکھیں گے کہ ایسا ہی ہوگا کہ ایران کے سامنے خود امریکہ اور اسرائیل گھٹنے ٹیکے گا. اور اسرائیل کا تو انشاءاللہ نام ہی دنیا سے مٹ جانا ہے, کیونکہ یہ بہت بڑا شیطان ہے. دونوں ہی شیطان ہیں, دونوں سب سے بڑے یزیدی لوگ ہیں. کیونکہ دیکھیے اگر ان کے اندر قوت ہوتی, طاقت ہوتی اور یہ واقعی میں صلاحیت رکھ رہے ہوتے تو ان کو اعلان کر کے جنگ کرنی چاہیے, نہ کہ دھوکے سے کسی کے اوپر حملہ کرنا ہے. انہوں نے آیت اللہ علی خامنئی صاحب کو جو شہید کیا ہے وہ دھوکے سے کیا ہے. اور دھوکے باز آپ جانتے ہیں کون ہوتا ہے, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, نہ ان کی اوقات ہے, نہ کچھ ہے. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ امریکہ کے جو بھی پریسیڈنٹ ہے ٹرمپ جو ہیں, ان کی آج کی ڈیٹ میں پوری کائنات میں کوئی عزت نہیں کر رہا, کیونکہ وہ کبھی کسی کے اوپر جو ہے وہ لگا دیتے ہیں, جی کیا نام ہے, ٹیرف لگا دیتے ہیں, کبھی کچھ کر دیتے ہیں, کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں. ایون ہمارے بھارت کے لیے بھی وہ کبھی بھی آگے بول دیتے ہیں انڈیا پاکستان کی جنگ ہوئی ہے اور وہ آگے بولتے ہیں کہ میں نے جنگ رکوا دی ہے. وہ مطلب آج ایران کبھی امریکہ کے آگے نہیں جھکا, اور شاید یہی وجہ ہے اس چیز کا جو نتیجہ ہے وہ یہ نکل کر سامنے آیا ہے. ممتاز عالم رضوی صاحب, بھلے ہی ہم کہہ رہے ہیں کہ ایران آگے اس طرح سے اپنی اسٹریٹجی بنائے گا کہ امریکہ اور اسرائیل کو جھکا کے دم لے گا, لیکن ایران کے اندر جو ریسورسز ہیں اس کے مد نظر اب کتنی لمبی یہ جنگ ابھی چل سکتی ہے, اور کیا ابھی اتنا کیپیبل ایران ہے کہ ایک سپر پاور سے اس طریقے سے مقابلہ کر سکے؟ دیکھیے, لوگوں کو شاید پتہ نہیں یا لوگوں نے بیان نہیں سنا. میں ایران کی بات نہیں کر رہا ہوں, خود روس نے کہا تھا کہ اگر امریکہ اٹیک کرے گا, جنگ شروع کرے گا, تو ایران اتنا دم رکھتا ہے کہ 1 سال تک وہ جنگ کر سکتا ہے. اور آپ دیکھیے, ابھی میں نے حوالہ دیا تھا, چاہے وہ حماس ہو, حزب اللہ ہو, انصار اللہ الحوثی ہوں, اور ایران تو اب آپ دیکھیے ان کے بڑے بڑے شہروں, اور آج بھی جو ویڈیوز آ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے جو اسلحے ہیں اس کی نمائش کی ہے, جو ان کا پورا ذخیرہ ہے. اور اس کے علاوہ ایران, دیکھیے جنگیں جو ہیں حوصلوں سے ہوتی ہیں, جنگ جو ہے ہتھیاروں سے نہیں ہوتی ہیں. اور حوصلہ جو ہے ایران کا بلند ہے. ایران آج سے جنگ نہیں کر رہا ہے, اس سے پہلے کی تاریخ رہی 8 سال تک ایران نے جنگ لڑی, جب تو وسائل بھی نہیں تھے. آج تو ایران نے اچھے خاصے وسائل جمع کر لیے, تو اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کوئی کہہ رہا ہے 1 ہفتے میں ختم ہو جائے گا. آپ کو یاد ہوگا جب حماس کے ساتھ اسرائیل کی جنگ شروع ہوئی تھی تو اسرائیل نے کیا کہا تھا, مجھے 1 ہفتہ دے دیجئے, 15 دن دے دیجئے. لیکن کیا ہوا, کب تک چلی یہ جنگ؟ تو اس لیے مجھے لگ رہا ہے کہ جو لوگ اس خام خیالی میں ہیں وہ اس کے چکر میں نہ پڑے, بلکہ یہ دیکھنا ہوگا کہ اسرائیل کے پاس وسائل کیسے پہنچتے ہیں, اسرائیل کے پاس کتنا ذخائر ہے, اور کب تک ابراہم لنکن جو ہے وہ اسٹینڈ کرے گا, کب تک امریکی فوج جو ہے اسٹینڈ کرے گی, جس کو آپ لوگ سمجھتے ہیں یہ لوگ کہ 50,000 فوج امریکی فوج ہے اسے مضبوطی سمجھتے ہیں, وہی سب سے بڑی کمزوری ثابت ہو رہا ہے آج. کیونکہ جس دن لاشیں جانی شروع ہوں گی امریکہ کے اندر, آپ دیکھیے گا کہ امریکہ میں کیا ہوتا ہے. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں ڈونالڈ ٹرمپ کا تختہ نہ پلٹ جائے. اسی لیے اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ نتن یاہو کا ساتھ چھوڑ سکتا ہے. تو اس لیے آپ دیکھیں یہ ایران کے ساتھ نہیں, ایران تو دیکھیں شہادت کے لیے تیار ہے اور وہ حق پہ ہے اور وہ دعوت دیتا رہے گا, کوئی اختلافی بات نہیں. کشتی نوح کی دعوت ایران ہمیشہ دیتا رہا ہے, اور تمام امہ کو یہ سمجھنا پڑے گا. قرآن کی میں ایک آیت پڑھ رہا ہوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو کون سچا ہے؟ یہ ملت کو, ملت اسلامیہ کو اور انسانیت کا دم بھرنے والے لوگوں کو طے کرنا پڑے گا, اور طے کر چکے ہیں. آج امہ کوئی بھی ایک شخص آپ کو نہیں ملے گا, کم از کم میں مسلمانوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, جو آج آیت اللہ سید علی خامنئی کے ساتھ کھڑا نہ ہو اور ان کی حمایت نہ کرتا ہو. آپ دیکھیے کہ جہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میزائلیں گر رہی ہیں جو امریکی بیسز میں, جو مسلم کنٹریز میں, وہاں کے جو ویڈیوز آ رہے ہیں وہاں لوگ نعرہ لگا رہے ہیں اللہ اکبر, وہاں تکبیر جو ہے وہاں پہ بلند ہو رہی ہے, تکبیر بلند ہو رہی ہے. تو کیوں؟
और इससे पहले ही कोई नई बात नहीं, जब कतर पे आपको याद होगा जून 2025 में जब कतर पे ईरान ने अटैक किया था तो वहां पे भी प्रोटेस्ट हुआ था, तो ईरान के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं हुआ था, वो अमेरिका के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ था। और वहां के लोगों ने कहा कि बिल्कुल ठीक किया ईरान ने। ईरान और क्या करता कि जिस तरह से कतर पे अटैक किया था इजराइल ने, तो कम से कम ये भी तो देखें आखिर कतर पे क्यों इजराइल ने अटैक किया था। तो इजराइल करे, अमेरिका करे, जिसको चाहे उठा ले, जिसको चाहे मार दे। बिल्कुल, और देखिए इजराइल की तरफ से अभी एक बयान ये भी आया था कि अगला टारगेट तुर्की उसका हो सकता है। इमाम हैदर जैदी साहब, इजराइल ने ये भी कहा है कि तुर्की उसका अगला टारगेट हो सकता है, यानी इतनी आसानी से इजराइल अपने मंसूबों से पीछे नहीं हटेगा और इन हरकतों से वो बाज नहीं आने वाला है। हाँ, वो तो जो चाहे कहें, इसलिए उनके पीछे पूरी ताकत है, पूरी साजिश है। जब वो ईरान के साथ इस तरह कर सकते हैं तो किसी के साथ भी कर सकते हैं। अब तो तुर्की को सोचना है और मुल्कों को सोचना है जो आसपास में रह रहे हैं कि अपने वजूद को कैसे बचाना है। अगर आज वो ईरान का खुल के साथ दिए होते और ईरान के साथ खड़े होते तो ये नौबत उनके साथ भी नहीं आती। चूँकि इमाम खुमैनी जब सद्दाम से लड़ाई हो रही थी तब भी ये कहा था कि आज सबकी बारी आएगी, और आई भी। आप देखें कहाँ कहाँ तख्ता पलटा। उसका आयतुल्लाह खामने ने भी कहा कि हमारे पे रुकेगा नहीं, ये सब पर आग जाएगी। तो ये जो आज खामोशी है, ये जो आज बेरुखी है, और आज जो ये कोई भी मजम्मत का पैगाम नहीं है, कोई भी इसराइल के ख़िलाफ़ पैगाम नहीं है, कम से कम यही कह दें कि गलत हुआ है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और इसराइल अगर ये सोच रहा है कि हम ईरान का वजूद मिटा देंगे, तो ईरान का वजूद उस वक्त तक नहीं मिटेगा जब तक ईरान की पॉलिसी इमाम हुसैन की पॉलिसी के साथ खड़ी है। इसराइल को और इसराइल के हामियों को ये सोचना चाहिए कि हम इमाम हुसैन के मानने वाले हैं। 72 थे और सामने 35,000 थे, 35,000 एक तरफ और 72 एक तरफ, जिनके पास जो प्यासे भी थे, भूखे भी थे, परदेसी भी थे। किसका नाम बाकी है, किसका इज्जत से नाम लिया जा रहा है? आज यजीद कहीं भी दिखता नहीं है। यही हाल इंशाअल्लाह इसराइल का भी होगा, यही हाल इंशाअल्लाह ट्रम्प का भी होगा। और आप देखें कि हम तक सूत्रों से हवाले से खबर है कि प्रोटेस्ट बहुत सख्त शुरू हो चुका है अमेरिका के अंदर, और इंशाअल्लाह हो सकता है कि ट्रम्प का तख्ता पलटे और वहाँ कोई ऐसा आदमी आए कि जो सोचे दूसरों के बारे में, तभी जाके कोई मामला सेट होता हुआ नजर आता है। अदरवाइज ईरान पीछे हटने वाला नहीं है। उसका ये राइट बनता है कि वो अपना बदला ले, और इंशाअल्लाह वो लेगा, चूँकि हक पे लड़ रहा है वो। जी बिल्कुल। और देखिए इस चीज़ का असर पूरी दुनिया पर हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज अभी बंद है और करीब 40% तेल वहीं से सप्लाई होता है पूरी दुनिया में, तो इसका भी असर दिख रहा है। तभी हमने देखा कच्चे तेल की कीमतें भी बढ़ी हैं अभी हाल ही में। हसन सिरस्वी साहब, तो ऐसे में अगर ये हालात बने रहे तो और ज़्यादा किल्लत बाकी मुल्कों में भी देखने को मिलेगी हमें? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने इससे पहले भी आपकी खिदमत में ये बात अर्ज़ की और बयान की कि यकीनी तौर पे सब जगह इसका असर देखने को मिलेगा। और अभी से ही आप देख लें, अभी कितना टाइम हुआ है, 2-4 दिन अभी शुरू हुए हैं और तेल की कीमतों में इजाफा हो गया, बढ़ने लगी हैं। लिहाजा अगर ये और खिंचता चला गया, बढ़ता चला गया, तो इतना हो जाएगा कि लोग जिसे कहते हैं गुजारा करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि तेल एक ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत हर इंसान को पड़ती है, हर मुल्क में पड़ती है। लिहाजा बहरहाल अगर वो ये सोच रहे हैं कि क्या कहते हैं कि इसको जल्दी ख़त्म हो जाना चाहिए या हम ईरान पे किसी तरह से कब्ज़ा पा लें, कुछ कर लें, तो ये तो होने वाला नहीं है, क्योंकि ईरान उनके आगे झुकने वाला नहीं है। क्योंकि ईरान अपनी शर्तों को अब मनवाएगा। वो ये चाह रहे थे कि जो है हमारी शर्तें मान ली जाएं, लेकिन ऐसा नहीं है। उनकी गलत शर्तों को भी मान लिया जाए, सही शर्तों को भी, बल्कि अगरचे बात करने को भी तैयार थे और बात होती भी रही और हुई भी, 2-3 मरतबा हुई बात, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बीच में धोखा दिया और धोखा देने के बाद उन पे खामेनेई साहब पे हमला किया और उनकी शहादत वाक़ई हो गई, जिसके नतीजे में आप आज देखिए कि सारी दुनिया पर असर पड़ रहा है। और आज तो अभी कम असर पड़ा है, अगर ये लोग ऐसे ही करते रहे तो सारी दुनिया बर्बाद होकर रह जाएगी। सिर्फ ईरान नहीं, बल्कि जो लोग खामोश हैं और बोल नहीं रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि ये लोग उन पर भी हमला करेंगे और सब कुछ अपने कब्जे में कर लेंगे और सारी दुनिया में बर्बादी आनी शुरू हो जाएगी, जो शुरू हो चुकी है। बिल्कुल। और जैसे कि आपने कहा कि अपनी शर्तें ईरान मनवाएगा अमेरिका से, नईम अब्बास साहब, इसको लेकर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्या कुछ वो शर्तें हो सकती हैं और क्या चैलेंजेस ईरान के सामने अब सबसे ज्यादा आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे ताकि वो अपनी इन शर्तों को मनवा पाए?
देखिए, शर्तों का कोई ऐसा पैमाना हमारे पास तो नहीं है कि जो ईरान की शर्तें हैं जो हम उसको यहाँ के बैठ के आपको बता सकें, लेकिन ईरान की जितनी भी शर्तें होंगी वो जायज़ होती हैं, हक के होती हैं। ईरान ने हमेशा हक परस्ती की बात करी है, मजलूमों के हक में बात करी है, इंसानियत के हक में बात करी है। आज देखिए, अभी तक कभी भी ईरान ने कभी किसी मुल्क पे हमला किया, कभी किसी मुल्क को हमला नहीं किया, किसी को सताया नहीं है, किसी को परेशान नहीं किया, किसी के ऊपर जुल्म और ज़्यादती नहीं करी है। इसलिए देखिए, ईरान ने हमेशा अपनी बात को रखने की कोशिश करी कि आप जो है इस्लाम के दायरे में रह करके जो हुकूक ईरान के हैं वो ईरान को दे दिए जाएं। कोई बताइए, मुझे बताइए, क्या ईरान उनसे कोई ऐसी शर्त ऐसी रख रहा है या नाजायज़ कोई शर्त रख रहा है? अगर अमेरिका पास जो है एटम बम है तो क्या ईरान के पास नहीं होना चाहिए? ईरान के पास भी होना चाहिए। अपना सेल्फ डिफेंस करने का हर किसी को अधिकार है और होना चाहिए। इसलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं ज़ारा कि ईरान के पास जितनी भी चीज़ें जो अमेरिका के पास हैं, इजराइल के पास हैं या अदर कंट्री के पास जो भी ज़रूरत के सामान है वो ईरान के पास भी होना चाहिए। तो वो उसका हक है, उसका राइट है, वो उसके पास होना चाहिए। तो वो शर्तों का पैमाना मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मैं जो आपसे बताना चाह रहा हूँ वो यही अर्ज कर रहा हूँ कि आपको जो भी इस्लाम के दायरे में शर्तें रखेगा ईरान, वो अमेरिका और इजराइल को माननी होगी, नहीं तो उसका नतीजा भुगतने के लिए इजराइल और अमेरिका तैयार रहे। बिल्कुल। मुमताज़ आलम साहब, अब ईरान में नए सुप्रीम लीडर के आने के बाद क्या लगता है उन्हें सबसे पहले किस चीज़ पर काम करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहेगी यहाँ पर, ताकि ईरान को एक बार फिर से मजबूती के साथ उभारा जा सके? ऐसा कोई ना समझे कि अगर खामेनेई अब उनके बीच नहीं है तो ईरान अब उसे लोग कम आके। देखिए, उनका पहला ट्वीट कल मैंने पढ़ा था और उसमें उन्होंने फिर एक बार चैलेंज किया इजराइल को और कहा है कि दुनिया देखेगी कि इजराइल जो है वो नक्शे से मिट जाएगा। ये उन्होंने ये बात बाकायदा अपने ट्वीट में कह दी है। दूसरी चीज़ ये कि ईरान पहले से इस बात के लिए तैयार था। ईरान ने कई बार कहा, और ईरान को मालूम था कि अटैक होगा तो कैजुअलिटीज़ हो चुकी हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। तो ईरान में लेयर्स बनी हुई हैं, एक के बाद एक कैसे जो है चीज़ों को संभाला जाएगा। इसी तरीके से लेबनान में आपने देखा कि आयतुल्लाह हसन नसरुल्लाह के बाद एक सीरीज़ जो है चली और लोगों ने क़यादत को संभाला। तो ईरान में भी क़यादत को संभाला जाएगा। और जहाँ तक मुतालबे की बात है, देखिए, ईरान सबसे पहले उसकी यही डिमांड होगी कि जो सैंक्शन लगी हुई हैं, जो पाबंदियां लगी हुई हैं, वो उससे हटाई जाएं। ये पहली शर्त होगी। और दूसरी चीज़ ये कि जिन लोगों ने भी जिस तरह से कत्ल किया है, यूएनओ में उस मामले को उठाया जाएगा। और मेरे ख्याल से, क्योंकि ये जंग थोपी गई है, आप देखिए, बातचीत एक तरफ चल रही है और दूसरी तरफ आप जो अटैक करते हो। इसी तरीके से 5वें राउंड की बात हो चुकी थी जून 12 जून की मैं बात कर रहा हूँ, 12 जून 2025 की 5 राउंड की बात हो चुकी थी। 2 दिन बाकी थे, 6ठे राउंड की बातचीत होनी थी और इजराइल ने अटैक कर दिया था। 12 दिन की जंग चली। हाँ, तो और पूरी दुनिया जो है बिल्कुल खौफजदा हो गई थी कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि तीसरी आलमी जंग शुरू हो जाए, क्योंकि दुनिया डर रही है। दुनिया कोरोना से जूझ चुकी है, दुनिया इसके बाद रूस और यूक्रेन की वजह से दुनिया मुतासिर है। फिर अभी इजराइल और फिलिस्तीन के मामले में दुनिया जो है परेशान है। आप देखिए, फ्रीडम फ्लोटिला से लेकर के और पूरी दुनिया किस तरह से परेशान। और एक ये नई मुसीबत आ गई, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना या रेड सी का बंद होना, आप समझ रही, तेल की कीमतें जो है बहुत तेजी से बढ़ जाएंगी। 20 से 30% वहां से ऑयल जो है गुजरते हैं और ईरान ने रोक दिया उन्हें। ईरान ने कई टैंकरों पे अब तक अटैक ईरान कर चुका है, कोई भी अब वहां से गुजर नहीं सकता है। तो ये बड़ी हो सकता है कि अमेरिका को इसका फायदा भी हो जाए, अभी फिलहाल वो जैसा दिखता है। लेकिन कुछ भी हो, ईरान जो है वो इंतकाम लेने के लिए तैयार है और ये उसका राइट है। और ये राइट उसने पहले ही यूएनओ में कह दिया था कि अगर हम पे एक भी गोली चली तो हम इसे फुल फ्लेज वॉर समझेंगे और हम आखिरी तक लड़ेंगे। तो अब कोई ये सोच रहा है कि ईरान ख़त्म हो जाएगा, ईरान तबाह हो जाएगा, ईरान को इसकी परवाह नहीं है। और चूंकि आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई साहब ने ये कहा था कि हक का रास्ता कभी मत छोड़ना, चाहे जो हो जाए।
کیونکہ ان کے لیے انہوں نے کہا تھا میری جان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، میں اپنی جان اور ایران کے لیے نہیں، میں اسلام کے لیے مقابلے میں ہوں، کیونکہ اسلام کے لیے جب ہم کہتے ہیں تو وہ اسلام نہیں جو دہشت گردی کی بات کرتا ہے، بلکہ وہ اسلام جو امام حسین کے راستے پر چلنے کی بات کرتا ہے اور امن و امان کی بات کرتا ہے، کیونکہ دہشت گردی کبھی بھی اسلام کا شیوا نہیں رہی ہے۔ جو اسلام کا لبادہ پہن کر کے دہشت گردی پھیلاتے ہیں، اس کے خلاف بھی آیت اللہ سید علی خامنہئی صاحب تھے۔ IS کا اگر کسی نے مقابلہ کیا ہے تو انہی لوگوں نے کیا ہے، جہاں بھی دہشت گردی اسلام کے نام پہ رہی ہے انہی ملکوں نے کیا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو دہشت گردی کو بڑھاوا دیتے ہیں، وہ لوگ جو دہشت گردی کو کی بیک بون بنے ہوئے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے کیا ہوا سیریا میں، کس طرح سے جولانی کو جس پہ 85 کروڑ کا انعام رکھے ہوئے تھے اور اس کو لا کر کے وہاں پہ حکومت سونپ دی، کس لیے سونپی؟ اسی لیے سونپی تھی۔ آج دیکھیے جن کی آنکھیں نہیں کھلی، میں آخری بات دیکھیے، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، ابھی 5 دن کا بیان اٹھا کر کے دیکھ لیجئے جو امریکہ کے سفیر ہیں، انہوں نے گریٹر اسرائیل کی بات کی اور کہا کہ 7 عرب اسٹیٹ ہم لیں گے اور گریٹر اسرائیل بنائیں گے۔ تو اس میں ایران کا کیا نقصان ہے بھائی؟ اس میں تو نقصان عربوں کا، اور لے رہا ہے۔ آپ دیکھیے فلسطین جس پہ خاموشی، سیریا میں، لیبنان میں، اور اسی طریقے سے جارڈن جو ہے، اور عرب میں بھی ایک ہمارے سابق MP محمد ادیب صاحب، انہوں نے بڑی اچھی بات، میں نے ایک بار انٹرویو کیا تھا، انہوں نے کہا، میں نے کہا گریٹر اسرائیل، تو کہا ارے ممتاز صاحب گریٹر اسرائیل بن چکا ہے، گریٹر اسرائیل تو یہ سعودی عرب کیا ہے، UAE کیا ہے، اور اس طرح سے انہوں نے گنوائے، کہا کہ آج یہاں پہ کیا ان لوگوں کی چلتی ہے، کیا امریکہ کی چلتی، اسرائیل کی چلتی ہے، جو اسرائیل ابراہم اکارڈ کیا تھا۔ تو یہ تمام چیزیں آپ دیکھیے، اور یہ ساری چیزیں اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ ایپسٹین فائل بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کو دبانے کے لیے، دنیا کی نظریں اس طرف سے ہٹانے کے لیے یہ جنگ تھوپی گئی ہے۔ لیکن دنیا جو ہے سب دیکھ رہی ہے، دنیا سمجھ رہی ہے، سوشل میڈیا پہ چیزیں آ رہی ہیں، کوئی ظالم نقاب اوڑھ کر کے نہیں رہ سکتا، سب کا چہرہ بے نقاب کر دیا ہے۔ سچائی ایک دن ضرور سامنے آئے گی، اور خامنہئی صاحب کی شہادت کے بعد ہم امید کر سکتے ہیں کہ بڑا بدلاؤ ہوگا، ایک ریولیوشن آئے گا، اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ امام حیدر زیدی صاحب کیا کہیں گے؟ جی بالکل، ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ تو بدلہ تو اللہ لے گا، چونکہ یہ لوگ اللہ والے ہیں، اللہ کے لڑ رہے ہیں۔ آپ اگر پورے عرب کنٹری کو دیکھیں، مسلمز کنٹری کو، سو کارڈ کو دیکھیں اور ایران کو دیکھیں، کمپیئر کرنے کوئی بات ہی نہیں ہے۔ جتنے بھی عرب میں 100 بادشاہ بیٹھے ہیں، انہوں نے ملک کے پیسوں سے اپنا گھر بنایا، محل بنایا، یاشیاں کی، پتہ نہیں کیا کیا کیا، لیکن وہ شخص 42 سال سے اس پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور سوتروں کے حوالے سے مجھے یہ خبر ہے، اور بڑی معتبر خبر ہے، کہ 4 بیٹے تھے آیت اللہ خامنہئی کے، اور چاروں کے پاس اپنا مکان نہیں ہے، اور انہوں نے منع بھی کیا ہے کہ ہماری بات جو کوئی بھی ہماری حکومت میں بڑی پوسٹ پہ نہ رہے، چونکہ وہ کہیں ایسے باپ کے اسے فیور نہ لے لے۔ جو آدمی ایک سادے گھر میں رہتا ہو، جو آدمی یہ کہے کہ اس گھر میں ٹکا ہو کہ ہماری جنتا، ہماری قوم جب باہر ہے تو ہم کیوں جائیں گے، اگر جہاں قوم ہے وہاں میں ہوں، جو اس طرح سے عبادتیں کرتا ہو، جو ہمیشہ دنیا میں کسی بھی مذہب کا ہو، مسلمان ہو، ہندو ہو، کہیں بھی ظلم ہوا تو انہوں نے آواز اٹھایا، انہوں نے کبھی تعصب کی بات نہیں کی، ہمیشہ ملانے کی بات کی، قوموں کو ملانا، ملکوں کو کہا کہ مل جاؤ، ان کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ امریکہ کے اوپر بھی اٹیک نہیں کیا ہے، امریکہ نے جب اٹیک کیا تو اتنا ہی انہوں نے اٹیک کیا جتنا امریکہ نے کیا تھا پچھلے 12 دنوں میں۔ جب اٹیک ہوگا کسی کے اوپر تو اس کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ اپنا دفاع کرے، اور ایران دفاع کر رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے دفاع کرتا رہے گا، چونکہ جو لوگ حق کے لڑتے ہیں وہ موت سے نہیں ڈرتے، اور یہی ہمیں امام حسین نے بھی سکھایا ہے، ہمارے مذہب نے بھی سکھایا ہے، انسانیت نے بھی سکھایا ہے کہ جو حق کے لیے کام کرتے ہیں وہ تکلیفوں سے نہیں ڈرتے ہیں۔ ہندوستان میں دیکھ لیں، جب ہمارا ہندوستان آزاد ہو رہا تھا کتنی تکلیفیں انہی لوگوں نے دی، یہی گوروں نے، یہی جو آج کھڑے ہیں ایران کے خلاف، یہی وہ لوگ تھے نا جو لوٹ کے لے گئے ہندوستان کو، یہاں برباد کیا ہمیں۔ تو جو لوگ ان کے خلاف اس وقت لڑ رہے تھے ہمارے دیش کو آزاد کرنے کے لیے، وہ کون لوگ تھے؟ کیا انہیں اذیت نہ ملی؟ کیا وہ جیل میں نہ گئے؟ کیا انہیں مارا نہیں گیا؟ کیا انہیں پھانسی نہ دی گئی؟ لیکن جیتا کون؟ آج ہمارا ہندوستان آزاد ہے۔ تو یہ آزادی چھیننے والے لوگ ہیں،
ایک ملک تھا جہاں پہ سیکولرزم تھا, جہاں قوم اور جنتا کی حکومت ہے, آپ اس کے لیڈروں کو مار رہے ہیں, آپ بلا وجہ کی شرطیں لگا رہے ہیں, سینکشن لگا رہے ہیں, تو یہ ظلم کر رہے ہیں. اور اس ظلم سے لڑائی لڑنے کے لیے سب کھڑا ہے, بہت سے لوگوں کی دعائیں کھڑی ہیں. تو جن کے ساتھ مظلوم ہوتے ہیں, جن کے ساتھ دعائیں ہوتی ہیں, جسم تو مٹ جاتا ہے لیکن ان کی فکر نہیں مٹتی ہے. جی بالکل, بہت اہم بات کہی ہے آپ نے. محمد حسن رضوی صاحب, جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ ایران نے جب ریٹیلیٹ کیا تو 8 ملکوں پر لگاتار اٹیک ہم نے دیکھے, اور ابھی بھی جو حملے ہیں وہ جاری ہیں. کیا اگلی عالمی جنگ کا آغاز اسے ہم مان سکتے ہیں؟ عالمی جنگ کا مسئلہ تو بہرحال یہ ہے کہ عالمی جنگ کو تو ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں, کیونکہ عالمی جنگ تو بہرحال ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے. لیکن بہرحال ظلم سے ہر انسان کو لڑنا چاہیے اور ظالم کے خلاف ہر انسان کو ہونا چاہیے, کیونکہ حضرت علی علیہ السلام کی ایک وصیت ہے. آخری وقت میں انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں امام حسن اور امام حسین کو بلایا, اور بلانے کے بعد دونوں سے بہت ساری باتیں کہیں, لیکن بہت ساری باتوں میں ایک جملہ یہ کہا تھا کہ کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا, کہ اے میرے بیٹوں ہمیشہ ظالم کے خلاف رہنا اور مظلوم کے مددگار رہنا. اب دیکھنے کی منزل اور بات یہی ہے کہ کون کون خلاف رہتا ہے ظالم کے اور کون کون مظلوم کا ساتھ دیتا ہے. اب یہ جو حملہ کیا گیا, جیسا کہ آپ نے ابھی کہا کہ دوسرے ممالک پر بھی جیسے قطر وغیرہ ان پہ حملہ کیا گیا, جارڈن وغیرہ, یا اور بھی بہرحال 6-7 پہ حملہ کیا گیا, تو یہ ان پہ حملہ نہیں کیا گیا, بلکہ یہ حملہ جو کیا گیا ہے وہ امریکہ اور اس کے وہاں پر سینک موجود ہیں, وہاں پر ان کے سولجرز موجود ہیں, اور وہ اپنی زمین ان کو دے رہے ہیں. تو بہرحال کسی انسان کے ظلم میں اس کا شریک رہنا یہ برابر کا ظلم ہوتا ہے, اور اگر حتیٰ وہ تو شریک ہیں کیونکہ اپنی زمین دے رہے ہیں, اس لیے ان کو پورا شریک مانا جائے گا. شریک بھی نہ ہو, اگر کسی کے ظلم پر خاموش کوئی رہتا ہے تو وہ بھی جو ہے یہی مانا جاتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہے, کیونکہ ظالم کے ظلم پہ خاموش رہنا ایک بہت بڑا ظلم ہے, اور ظالم کو بڑھاوا دیتی ہے یہ بات, کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ میں ظلم کر رہا ہوں, اس کا مطلب کوئی بول نہیں رہا تو میں ٹھیک کام کر رہا ہوں, اور جب میں ٹھیک کر رہا ہوں تو پھر وہ اور زیادہ کرتا چلا جاتا ہے, جہاں تک اس کی طاقت اور قوت ہوتی ہے وہ کرتا چلا جاتا ہے. تو بہرحال اب ہوگا یہی کہ جب تک یہ ظالم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اس کو مٹا دیں گے ایران کو یا ختم کر دیں گے, تو ایک نہ ایک دن ایسا ہوگا جتنے خاموش بیٹھے ہیں ان سب کی باری خود آ جائے گی, اور یہ خود اپنے یہاں سے بھاگنے پہ مجبور ہو جائیں گے. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے, اس سے پہلے کہ اور زیادہ جنگ بڑھے, لوگوں کو ظالم کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے, اٹھنا چاہیے اور آواز اٹھانی چاہیے, تاکہ ظالموں کی آواز یہیں پہ دب جائے اور بند ہو جائے اور وہ دنیا سے نیست و نابود ہو جائیں. بالکل, ظالموں کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. نعیم عباس صاحب, اگر سب ایک جٹ ہو جائیں گے تو ظاہر طور پر ظالم کے خلاف ہم کھڑے ہو سکیں گے اور اس کو ہرا بھی سکیں گے, لیکن آخر کمی کہاں پر آتی ہے کہ جو تمام ملک ایک جٹ یہاں پر نہیں ہو پاتے ہیں, صرف اس وجہ سے کہ وہ اپنا مفاد دیکھ رہے ہیں, آل اوور چیزیں نہیں دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ان کو بھی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے. بے شک آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں سارا. جو لوگ آج اس وقت میں اس مصیبت کی گھڑی میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں کھڑے ہو رہے ہیں, تو انشاءاللہ اگلا نمبر انہی کا ہی ہے. آپ دیکھیے گا ابھی وینزویلا کا جو حال ہوا, وینزویلا کے راشٹرپتی کو اٹھا کر کے لے گئے, تو اسی طریقے سے یہ بار بار یہی حملے ہو رہے ہیں کہ آج اگر ایران کا نمبر ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا پہلے فلسطین کا نمبر آیا, پھر جو ہے یمن پہ اٹیک کیا گیا, پھر جو ہے اب یہ ایران پہ اٹیک کر دیا گیا. تو اسی طریقے سے لوگ یہ اٹیک پہ اٹیک کرتے چلے جائیں گے, کیونکہ ان کا حوصلہ بڑھ رہا ہے, کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو عرب ممالک کے جو حکمران ہیں وہ جو ہے حق کے ساتھ نہیں کھڑے ہو رہے ہیں. اسی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ظالموں کا حوصلہ بڑھتا جا رہا ہے, اور وہ جو ہے اسی طریقے سے ایک ایک کر کے جو ہے اٹیک کیے جا رہے ہیں. میرا ماننا یہ ہے کہ سب کو ایک جٹ ہو کر کے, اور جو بھی مطلب ظالم ہیں اور جو ظالموں کا ساتھ دے رہے ہیں ان کے خلاف جنگ کا اعلان کر دینا چاہیے, اور ان کے خلاف کھڑے ہو جانا چاہیے. ایک ساتھ جب تک کھڑے نہیں ہوں گے, ایک ساتھ جب تک جواب نہیں دیا جائے گا, جب تک ان لوگوں کے حوصلے بڑھتے رہیں گے. میرا ماننا یہی ہے کہ ہاں جتنے بھی عرب ممالک ملک ہیں یا جتنے بھی ہیں وہ سب کو جو ایک حق کی آواز پہ کھڑا ہے, جیسے ایران حق کے ساتھ کھڑا ہے, تو ایران کے ساتھ اگر ایک جٹ مل کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ ان ظالموں کا خاتمہ طے ہو جائے گا. یہی ہے سب سے بڑی چیز کہ حق کے ساتھ کھڑے رہیں گے تو انشاءاللہ جلدی ہی ان ظالموں کا خاتمہ ہوگا.
बिल्कुल मुमताज़ आलम रिजवी साहब, इत्तेहाद के ज़रिए हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं और हम उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में ये चीज़ हम अपने आसपास भी देखें और ईरान जिस तरीके से अपने आप को मजबूत साबित करेगा आने वाले दिनों में, उससे भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि खामेनी की शहादत के बाद एक जो घायल शेर होता है उसके तौर पर हम ईरान को देख सकते हैं कि वो और ज़्यादा बड़ा होकर और ज़्यादा मजबूत होकर उभर कर सामने आएगा। बिल्कुल सारा, और मैं फिर एक आयत आपकी खिदमत में पेश करूँगा। नाजरीन की खिदमत में कुरान मजीद में इरशाद हुआ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, और तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, तफरका अंदाजी न करो। जब इंकलाब इस्लामी ईरान आया तो यही नारा इमाम खुमैनी ने दिया था और पूरी दुनिया में इत्तेहाद का पैगाम दिया था। दुनिया ने देखा कि किस तरह से आपस में जोड़ने का काम किया गया था। इसी रास्ते पर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई चल रहे थे और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी अमेरिका के लिए, क्योंकि अमेरिका देख रहा था कि फ़िलिस्तीन और इजराइल के मसले में बहुत बार ऐसा मौका आया जब शिया सुन्नी कराने की कोशिश की गई, लेकिन बार बार आज भी आप देखिए सैयद अब्बास राक्शी मुस्तकिल जो है वो राब्ते में थे तमाम, और सऊदी अरब और ईरान जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि क्या कभी ये एक प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं, लेकिन दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आए। तो ये एक दर्द तो था और जो एक खौफ बैठाला गया था अरबों पे कि आपके लिए सबसे ज्यादा अगर कोई नुकसानदेह है तो ईरान है जो शिया मुल्क है, ये और इनको कहा था अरबों को कि आप सुन्नी मुल्क हो। तो इस तरह का जो एक नैरेटिव गढ़ा गया था वो नैरेटिव पिछले 2-2.5-3 साल में तोड़ दिया गया था और अरबों को भी ये लगने लगा था कि अगर हमारे लिए कोई बड़ा खतरा है तो वो ईरान नहीं बल्कि इजराइल है। तो इसीलिए ये अब कोशिश मेरे ख्याल से हो रही है कि किसी तरीके से नाइत्तेफाकी पैदा की जाए, लेकिन मैं समझता हूं कि ईरान अपने इत्तेहाद के मिशन से भी पीछे नहीं हटेगा। ईरान ने जो अटैक किए हैं, ईरान ने पहले ही कह दिया था, तमाम अरब मुल्कों से ये कह दिया था कि जहां जहां अमरीकी बेस हैं हम उनको टारगेट करेंगे, यानी एलानिया किया है, ऐसा नहीं कि अचानक कर दिया है। और ये भी सऊदी अरब जो सलमान क्राउन प्रिंस है उन्होंने क्या कहा था, आप 3 दिन का बयान उठा के पढ़िए इस वाक़े से पहले का। उन्होंने कहा था कि अगर अमेरिका हमला करता है और ईरान बेस पे हमला करेगा तो उसे सऊदी अरब पे अटैक नहीं माना जाएगा। अब आज कहां का दबाव है, कहां, और दबाव तो बिल्कुल तय है क्योंकि सारा कुछ तो अमेरिका के हाथ में है और ये लोग जो है जानते हैं कि जब खामनाई साहब जैसी शख्सियत को ये लोग नहीं छोड़ते तो हमारा क्या होगा, हम तो रातों रात जो है या तो हटा दिए जाएंगे या मार दिए जाएंगे। तो एक खौफ कहीं ना कहीं है। बहरहाल अब ये कि मैं वो लोग किस तरह से सोचते हैं, हुक्मरान किस तरह नहीं सोचते हैं, लेकिन मैंने जैसा कि कहा पूरे मिल्लत इस्लामिया और मिल्लत इंसानियत भी मैं कह रहा हूं आज ईरान के साथ खड़ी है, खामनाई के साथ खड़ी है और जो इंसानियत और हक का मिशन है उसके साथ खड़ी है। तो इसलिए मेरे ख्याल से घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी तो हक को बातिल की लड़ाई हमेशा होती रही है और ये जारी रहेगी। जहां जहां जुल्म होगा, जहां जहां ज्यादती होगी, कोई ना कोई हक वाला तो खड़ा होगा, कोई ना कोई दौर का हुसैन अपने दौर के यजीद के मुकाबिल तो आएगा। ये कोई नई बात नहीं है। ये सिलसिला मेरे ख्याल से इसी तरह से जारी रहेगा और फिर जैसा कि हम लोग समझते हैं कि फिर 12वें इमाम मेहदी का ज़हूर होगा और दुनिया देखेगी कि किस तरह से फिर लोग जो है राह रास्त पे आते हैं। ये हमारा अकीदा है, ये हमारा तसव्वुर है। बिल्कुल, बहुत अहम बात कही है आपने कि आने वाले दिनों में हक पे जो होगा वही जीत हासिल करेगा और ईरान जिस रास्ते पर चल रहा है और उम्मीद कर रहे हैं कि उसे ज़रूर यहाँ पर फतेह हासिल होगी आने वाले दिनों में। इमाम हैदर ज़ैदी साहब, एक आखिरी सवाल आपसे भी मैं यही करना चाहूँगी कि आने वाले दिनों में क्या लग रहा है, जंग कब तक चल सकती है? हालांकि ट्रंप ये कह रहे हैं कि 4 से 5 हफ्ते ये जंग चलेगी। ईरान के नज़रिए से हम देखें तो क्या लगता है ईरान कब तक ये जंग खींचना चाहेगा? अब देखिए, ईरान का कोई इंटरेस्ट नहीं है जंग खींचने का। ईरान पे जंग थोपी गई जब, और ईरान इस वक्त भी जितना हमला वो कर रहे हैं उतने वो जवाब दे रहे हैं। तो अगर आप ईरान की शर्तें माने, ईरान से सैंक्शन हटाएं, ईरान को एक आज़ाद मुल्क की तरह रखें, एक
اس کے حقیقت کو، اس کے کلچر کو، اس کے سسٹم کو تسلیم کریں تو ایران کبھی بھی جنگ نہیں کرنا چاہے گا. کون چاہے گا کہ جنگ کریں؟ لیکن چونکہ یہاں پر سوال جنگ کا نہیں ہے، سوال وجود کا ہے. امریکہ کو خطرہ یہ ہے کہ اگر ایران کو ہم نے آزاد چھوڑا تو کہیں ایران اس ملکوں میں جو ہم نے ڈرا کے دھمکا کے لوگوں سے پیسے لیے اور جو ہماری دادا گیری چلی آ رہی ہے، یہ جو دادا گیری ختم نہ ہو جائے. آپ نے سنا ہوگا بہت سی جگہوں پر کہ جو یہ مافیا لوگ ہوتے ہیں یہ خوف پیدا کرتے ہیں. جب تک ان کا خوف رہتا ہے مافیا رہتے ہیں، جن کا خوف ختم ہو جاتا ہے ان کا مافیا گیری ان کی ختم ہو جاتی ہے. پولیس کیا کرتی ہے کہ مافیاؤں کے خوف جنتا سے نکالتی ہے. وہی خوف جو ہے ایران چاہتا ہے کہ امریکہ کا جو خوف بیٹھا ہوا ہے وہ نکل جائے. اس سے ان کو ناراضگی ہے. آپ اگر پورا جب سے انقلاب آیا، جب سے امام خمینی انقلاب لائے، جب سے اس سے پہلے تو بڑی دوستی تھی، بڑا مفت میں تیل لے گئے اور اس قوم کو کہاں ڈھکیلا. میں جب 1988 میں ایران گیا ہوں پڑھنے کے لیے تو وہاں پر مجھے اندازہ ہوا کہ کتنا ظلم کیا گیا اس قوم کے ساتھ. اسے نہ کوئی اسکول تھا، نہ کوئی سسٹم تھا، اور 8 سال جنگ تھوپی گئی. لیکن آج کہاں ایران، جہاں پہ مطلب ایجوکیشن نام کی کوئی چیز نہیں تھی، وہاں آج جس کو کہتے ہیں کہ بقول ان کے نیوکلر کے بنانے کے دہانے پہ کھڑا، اتنا بڑا اسلحہ بنا کے کھڑا کر دیا. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ان کو برداشت نہیں ہو رہی تھیں اور وہ سیکشن لگاتے جا رہے تھے. ایران کے آیت اللہ خامنی نے ابھی لاسٹ ایک اسٹیٹمنٹ میں انہوں نے کہا کہ ہم اگر نیوکلر بنانا چاہتے تو ہم بنا لیتے، ہمیں امریکہ نہیں روک سکتا تھا، لیکن ہم بنانا نہیں چاہتے. یہ ہمیں شریعت، انسانیت ہمیں الاؤ نہیں کرتی اس طرح کے اسلحے بنانے کے لیے، لہٰذا ہم نے اسلحہ نہیں بنایا اور اس کا پروف بھی دیا ہے. اس کے باوجود آپ دیکھیں زیادتی ہونے کے باوجود آج اتنا بڑا اٹیک ہوا نہیں، ایران کو تو پہلے انہوں نے اٹیک کیا ہے تو نہ کوئی مذمت کر رہا ہے، بلکہ ایران کو الٹے یہ جو آپ کے یورپ والے ہیں، یہ جو ہیومنٹی کے اور جو علم بردار ہیں انسانیت کے، یہ سارے بے ایمان لوگ ہیں. تو انہیں یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ مذمت کس کی کرنی چاہیے. اتنا بڑا لیڈر کسی ملک کا آپ مار دیں بلا وجہ کے لیے، کوئی ایشو نہیں ہے. تو ایران اس وقت تک لڑے گا جب تک یہ خود سمجھوتے پر نہیں آئیں گے، خود ایران کی شرطوں کو نہیں مانیں گے. آج شرط مان لیں گے ایران آج جنگ نہیں کرے گا. دوسرا یہ کہ ایران اس وقت جنگ روکے گا جب یہ روکیں گے. ایران پیچھے ہٹنے والا نہیں. ظاہر طور پر بھلے ہی دیر لگے لیکن جیت ہمیشہ سچ کی ہوگی، جو حق پر رہے گا جیت اسی کی ہوگی، بھلے ہی تھوڑا وقت ضرور لگ جائے.